नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। मांद्रेंचो आदलो सरपंच महेश कोणाडकराचेर आताक केलोले केशींत सांपडायलोल्या 7 मनशांक पेडणेच्या ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटाच्या फर्स्ट क्लास कोर्टान तांकां 14 दीस भितर दवरपाचो हुकूम दिला। तातूंतले 100 जाण जे जमनीचो कारबार पळोवपी ब्रोकर जांकां कुशीन दवरून कोणाडकरान एकल्यान कारबार केले म्हूण ताका आताक केलो अशें पुलिसांनी सांगलें। Former Mandrem Sarpanch Mahesh Konadkar was brutally attacked by 6 masked men at Askavada, Mandrem on 4th December 2024 morning. Konadkar stated that they asked him if he wanted Michael Lobo and beat him with an iron rod, without allowing him to speak. Kalangut MLA Michael Lobo alleged that the attackers were hired for a contract killing. Konadkar also revealed he had received threats during a fortnight meeting on 15th June, followed by another warning on 16th June, which cautioned him, "Do not interfere in our development." Kalangut MLA Michael Lobo condemned the attack and hinted at the possibility of a contract killing plot. The car and the weapon of assault was traced on 5th December 2024. The owner of the car, Pundlik Harijan, was arrested first, while the 6 accused were arrested on 6th December 2024. Police sources stated that the assault was a result of a property deal. They disclosed that all 6 accused are property dealers. They along were involved in a particular property deal, but police stated Konadkar did the deal by bypassing the 6 accused. All the 6 persons involved in the Mandrem assault case were arrested by North Goa police from Karwar in Karnataka, which had formed special teams for the purpose. The 6 accused are Vishwanath Harijan of Kadamba Road, Old Goa, Suresh Naik of Socorro, Porvorim, Sairaj Govekar of Marnapilan, Frankie Nadar of Sant Agustin Vado, Santa Cruz, Manish Hadfadkar of Bhoktavado, Shorao and Udesh Shetty of Altino, Panjim. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या कुडचोडच्या भागाचो बँकीचो मॅनेजर आसलेल्या आनंद जाधवान आनी तन्वी वस्तान बेल मागून घालोली पेटिशनां केपेंच्या ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटाच्या फर्स्ट क्लास कोर्टान नाकारली। आनंद जाधवाचें बोणकोणीत रावप चालूच आसतलें आनी तन्वी वस्ताक 14 दीस कोडवाळेचे बोणकोणीत रावूंक फर्मोण मारला। उपरांत तिका पुलिसांनी परत दवरली आनी दुसरे एक केशीक लागून कुडचोडे पुलीस स्टेशनार हाडली। तांणी दोगांयनी मालगोड्या नागरिकांक बँकेन तांच्या नांवान फिक्स डिपॉझिट अकाउंट कोट्टा सांगून तांकां लाखांनी रुपयांक फटयली म्हूण तांचे आड गुन्यांव आसा। हांव आसा सिव्हील अँड क्रिमिनल कोर्ट केपें हांगा आनी जी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया जी आसा थंय तितूंत ती सिनियर सिटीजनां चिटींग केस जाल्ली थंय ती तन्वी वस्ता आनी तो आनंद जाधव आसा हांकां आयज हेंची जी बेल एप्लिकेशन आसा तेजी आज हियरींग आसलेली तुमी पळोवंक शकता। तन्वी वस्ताक व्हरता आसतना त्यो एप्लिकेशन जी आसा ती रिजेक्ट जाल्ली आसा आनी जी तांकां 5 तारखेक जी सांगलेलें की ज्युडिशियल कस्टडी जे 14 दिसाची जी आनंद जाधव दिली ती कायम आसा। बेल एप्लिकेशन आशिल्ली आमी 2 बेल एप्लिकेशन्स फायल केल्ली आनी ती आज ऑर्डरी आशिल्ली पयलीं आर्ग्युमेंट जाल्ले आनी आज कोर्टान ऑर्डर पास केल्या आनी दोनी बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट केल्या आमची। तन्वीची हांव एपियर जायना पूण तन्वीचें एप्लिकेशन फायल केल्लें आनी तन्वीचें रिजेक्ट जालां सो सगळे बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट जाले। सो तांकां रिमांडार बी कितें अशें रिमांड ऑलरेडी तन्वीची रिमांडा बद्दल म्हाका खबर ना। आमचो ऑलरेडी पयर 14 डेज रिमांड दिल्लो आनी आज बेलीक डेट दिल्ली सो रिमांड कंटिन्यू थंय आसा पूण बेल एप्लिकेशन हांगाच तें रिजेक्ट जालें आसा। सो कितली बेल एप्लिकेशन आसलेली आनंदाची? आमचें हें सेकंड बेल एप्लिकेशन आमी एक फर्स्ट बेल एप्लिकेशन फायल केल्लें तें रिजेक्ट जाल्लें आमचें आनी हें सेकंड बेल एप्लिकेशन आयिल्लें तें सेकंड बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट जालें सो 2 बेल एप्लिकेशन जाली ती दोनूय रिजेक्ट जाल्या। सो मुखार कितें हियरिंगा बी डेट कितें? मुखार सद्या हियरींग कांय ना। मुखार आमकां डिसायड करचें पडटलें आमी ऑर्डरी खातीर रावल्या ऑर्डर आमकां अजून मेळ्ळी ना। ऑर्डरी खातीर रावल्या ऑर्डर वाचून मागीर फर्दर डिसिजन आमकां घेवचें पडटलें। जे तन्वी वस्त आसा ताका कुडचड्या पोलिसांक कस्टडी दिल्ली आसा। आतां हेजे मुखार कितें जातलें पळोवपाची गोश्ट आसा। हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरव सतरकर। मादय नदींत कायद्या आड कोस काडप चालू आसा। कोस काडपी आपणाच्यो गाडयो घेवन नदी मेरेन वेतात आनी मादयच्या सैमाक आनी गाडयेच्या तेलान नदी बोश्टावन उडयतात। हे विशीं थंयच्या लोकांक पुलिसेक कळीत केलां आसतना पर्यान पुलिसांनी हे विशीं कसलींच पावलां उबारूंक नात म्हूण थंयचो लोक सांगता। जरूय त्या जाग्यार कोसाचें मीन काडूंक परवानगी दिवंक ना तरूय आसतना कायद्या आड कोस व्हरतात ताचे फाटल्यान कोण तरी बोडादीक राजकीय मनीस आसा म्हूण लोक दुबावता। फाटल्या दिसांनी एक बायल
रेंव काडटा आसतना ह्या म्हादय न्हंयच्या हितून पाट्यान बुडोवन मेलेली आनी त्याच गांवच्या रहिवाशांक सगळी म्हायती दिलेली की सावर्ड्या सत्तरी ह्या भागांतल्यान जी मोठ्या प्रमाणात रेती काडली गेली वता त्या रेतीचेर हांगासर नजर घालपाची गरज आसा म्हणून आमी परत एकदां हांगासर येवन स्वतावून आमी दोळ्यांनी परत एकदां पळोवन हांगासर कितें चल्लां हेजो पूर्ण आमी एक आमच्या हे मिडिया मुखार हाडलेलें आसा तेन्ना ही गजाल सबंद गोंयभर मोठ्या प्रमाणात मुखार येवपाक जाय हेजें कितें चल्लां तें खंय तरी बंद करपाचो प्रयत्न जावपाक जाय आमी पळयलें हांगासर सगळें आनी कशा पद्दतीन रेंव काडप चालू आसा ओके लोक मॅन्युअली थंयसर ऑपरेशन चालू आसा आनी ती रेंव कशा पद्दतीन लोडूय करता हें बीन आमकां दिसून आयलेलें आसा म्हणजे हांगा जो कायद्या भायर ज्यो गजाली चल्लेल्यो आसा त्यो दिसून सरळ आयलेल्यो आसा दिसा उजवडीची गजाल आसा ही आनी सामकें दिसून येता की रेंव कितली काडलेली स्टॉक केलेली आसा आनी गाडी कशी लायल्या आनी ती कशा प्रमाणान लोडिंग करप चालू आसा म्हाका दिसता की सामके मोठ्यान मोठे हात आसा लोकल आमदार आसूं किंवा बसलेलो गोंयचो CM आसूं अशें दिसता की साटेलोटे सगळ्यांक पावता म्हणून हेजेर खंय तरी ती बंदी हाडपाचो प्रयत्न केलो गेलो वचना आनी तांकां दिन दहाडे हांगासर रेंव काडपाक पूर्ण परमिशन दिल्लेले सारके ते रेंव काडपाची ते चालू आसा हांगासर प्रत्येक जाग्यार दिसून आयलेले आसा गोंयान आयज ज्या जाग्यांचेर बेकायदेशीररित्या चिरेखाण आसूं किंवा रेंव काडप चालू आसूं हे सगळ्यांचेर ह्या भागांत दिसून आयलेलें आसा की हांगासर खंय तरी साटेलोटे पावता म्हणूनच हें प्रकरण सगळें चल्लेलें आसा हें सारकें नीट एंड क्लीन दिसती पडटा अशें ह्या गांवच्या रहिवाशांनी सांगलेलें आसा आमकां Watch on Herald TV. पिळगांव सरमानासाच्या शेतकाऱ्यांनी मीन व्हरपाच्या ट्रकांची वाट फाटले 20 दीस आडावन दवरल्या हाका लागून मीन घेवन वचपी गाडयो सामक्योच बंद जाल्यात मिनाची कंपनी पयले मीन शेतांतल्यान रस्तो करून व्हरूंक सोदताली ताका आनी उपरांत दुसरे फावटी मातावाड्यांतल्यान व्हरूंक सोदताली ताका थंयच्या लोकांनी आनी शेतकाऱ्यांनी विरोध केलो मीन व्हरप हें कोर्टाच्या हुकुमा आड आसा अशेंय तांणी सांगलें ही अडचण आतां कशी सुटावी करप हो प्रश्न हेरल्ड टीव्हीन सावार जाणांक विचारून तांची मतां घेतलीं ती मतां आयचे स्ट्रीट वॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमचे मुखार मांडटा ती जी शेतां आहा पळय सगळी माती बिती गेल्लेली आहा रेबो वयता पावसांत आनी ही जी शेतां आहा पळय ती गव्हर्मेंटान ही सारकी आमची शेतां परत करून दिवची तेन्ना आमकां परत शेतां करूंक गांवांनी 150 लोक आसा ते बेकार आसा पळय तांकां एक सजेशन आहा की तांकां सगल्यांक आतां गव्हर्मेंटाक तरी घेवपाचें सरकारान तेजे कडेन तर निभाव ना न्हू जाल्यार तांकां सगल्यांक पोस्ट गव्हर्मेंट दिवपाचो कित्याक 2000 तेजे कडेन पोस्ट आसा इतले पोस्ट म्हणून सांगता ते आमकां तेन्ना इतल्या लोकांक गव्हर्मेंटाक घेवची म्हाजी इच्छा कित्याक तेजे कडेन तर कांयच हें सुटोवप जायना जाल्यार सरकारा कडेन आनी कंपनी कडेन बीन कंपनी आतां वेदांता म्हणून कोणी येयला तो हांव नको आमकां धेंपून बरें सांबाळले हो वेदांता म्हणून कोणी येयला तो हे लोक ताका नाका कित्याक ताका भायले लोक जाय कॉन्ट्रॅक्ट जाय तेन्ना हांव सरकारा कडेन एक विनंती करता कित्याक हे आमचे सगळे चारय गांवांतल्या लोकांक शिरगांव म्हूण मुळगांव म्हूण लामगांव म्हूण बिचोले म्हूण बोड्ड्या म्हूण परत आमच्या मया म्हूण इतक्या लोकांक तेंचे गेल्या तांकां जॉब दिवची ही म्हाजी विनंती आहा हां कंपनीन नाल्यार गव्हर्मेंटान दिवची पण आयज शेजाच्या नांवान ही चलता हांगा आनी वेदांता चलता जाल्यार गव्हर्मेंट तेजेर विचार कित्याक करिना आनी कामगार आमकां गांवच्या कामगारांक काडून भायर दवरले पळय तेन्ना तेंच्यांनी आमकां आतां कित्याक लागून भायर दवरले हे गव्हर्मेंटान पयलीं तांकां विचारूंक जाय आमकां कामांक कित्याक काडले काय म्हणून कोर्टान आमकां एक अशें काडून उडयले पण आतां हें गव्हर्मेंटान विचारूंक जाय न्हू बाबा ते आमी कोर्टाक हेजे देप्याच्या काय हेजे वेदांताचे काय शेजाचे ते हां आतां वेदांतान घेतली म्हणून त्या कामगारांक परत आसा तशें घेवपाक जाय आसले तेवूय घेवंक ना म्हणून आतां आमी खावपाचें कितें आतां आमचे भुरगे ल्हान आसा तांकां शिकोवपाचें कशें सगळ्या पंचायती लागता पळय तितल्या लोकांक आमच्या पयलीं विश्वासान घेवन तेणी ते मायनी चालू करपाच्यो आसल्यो त्या टायमाक तेणी तशें कोणाकूच विश्वासान घेवंक ना म्हणून ही आयज परिस्थिती येयल्या कितें आनी जे हे विशय आमी म्हाजी बायल सरपंच आहा तिमी पासून मांडून पळयले पण ते खंयच आयकूंक तयार ना तेन्ना तेंच्यांनी हे आमचे विशय कितें आहा पळय ते बरे भशेन सोडचे आनी आपलें काम चालू करचें सगळ्या आमी डिपेंड म्हणजे कितें गॅरेजीर हांव 5 मनीस आसलेले म्हजे हे काम बंद पडलेल्या ते हांवें तांकां धाडले गांवांत अशी परिस्थिती आसा आतां कांयच काम ना आमकां वेवस्थीत सरकारान हे मुद्दो सगळो शेतकाऱ्यांक निभोवंक जाय काजकारांक सगल्यांक निभोवन
अशें तें काम सुरू करूंक जाय. गांववाल्यांक, दुल्ल्यावाल्यांक, कामदारांक सगल्यांक तें निभोवंक जाय. आम आदमी पक्षाचो आनी काँग्रेस पक्षाचो बरोच फोर काडून जांच्या फुडाऱ्यांक बुणकुणीत घाल्यात त्या आम आदमी पक्षाक गंभीरपणी घेवं नाकात म्हूण बीजेपीचो राष्ट्रीय पावंड्यावेलो जनरल सेक्रेटर अरुण सिंगान सांगले. गोंयांत दुडू घेवन सरकारी नोकऱ्यो दिवपाचो एकूय घोटाळो ना म्हूण ताणें सांगलें. तसलें कितेंय आसल्यार चवकशी कोत्तले अशें ताणें फुडें सांगलें. देखिए, हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, ईमानदारी से चल रही है. भाजपा की सरकार में कोई घोटाला नहीं होता. हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो जेल से छूट के बेल पे आया हो, जिसके मुख्यमंत्री जेल में रहे हो, उप मुख्यमंत्री जेल में रहा हो, उसका सांसद भी जेल में रहा हो, बेल पे आने के बाद अगर कोई ऐसी बातें करता आम आदमी पार्टी का नेता, तो आप समझिए उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी. इसे तो भूल जाइए, कोई सीरियस नहीं ले रहा. आम आदमी पार्टी से लेकर के सब साफ हो रहा है इनका सुपड़ा. हरियाणा में साफ हो गए, सब कहीं है ही नहीं. So I request you to not take it serious to the आम आदमी पार्टी. People have rejected them. कुछ साल पहले गवर्नर ने ये आरोप किए थे गोवा के सीएम पे, फिर इन्होंने ये दोहराए अपने प्रेस आम आदमी पार्टी की बात कहाँ करो भैया. आम आदमी पार्टी को सबने रिजेक्ट कर दिया है. देखिए, हमारी सरकार की क्या है, सबसे बड़ी बात होती है हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जहां भी होती है, जब भी कोई भी एक भी डिस्क्रिमिनेंसी और गलती मिलती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं, किसी को बचाते नहीं है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोग बचाने का काम करते हैं, हम कार्रवाई करते हैं. यही डिफरेंस बीजेपी में है. इसलिए लोग हमको बार बार तो एक्सेप्ट कर रहे हैं. और तो और अभी कांग्रेस के बताइए, एक सांसद राज्यसभा में 222 नंबर सीट अलॉटे और गड्डी उनसे छूट, पता नहीं कितना पैसा है कांग्रेसियों के पास, काला धन है, वहां गड्डी छूट के चली जा रही है, नोट की गड्डी, उसकी इंक्वायरी हो रही है. लेकिन जॉब स्कैम में भी सीएम के फैमिली का नाम डाल रहे हैं आपके जो लीडर्स है. जॉब स्कैम जो है ना, उसमें सीएम और सीएम की पत्नी का नाम भी आप निकाल रहे हैं. अरे भैया, ये भी तो देखो, तो जेल से छूट के आया है, किसी ने नाम लिया, संजय सिंह जो जेल से छूट के आए हैं. उनकी बातों पर अगर आप विश्वास करोगे, सीरियस मत लो. और तो और उनके नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल से बेल पे हैं, और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम वो भी जेल से बेल पे हैं. तो जिन पार्टी के 8 से 10 नेता जेल में थे और भ्रष्टाचार में जेल में थे, वो बेल में छूट करके आकर के कुछ बोल रहे हैं, तो आप उसको सीरियस मत लो. और देश की जनता भी आम आदमी पार्टी उनके नेताओं को सीरियस नहीं ले रही है, कांग्रेस के पार्टी के नेताओं को सीरियस नहीं ले रही है. आप भी उनकी बात को सीरियस मत लो, क्योंकि झूठ के पुलिंदा है, झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं. सर, पर कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुआ है ना, कंप्लेंट की है ना, बड़ा देर कंप्लेंट किया है. व्हाट आई से, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, दिस इज द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट which takes action immediately. Watch on Herald TV. गोंयचे तियात्र माचयेक मोल महत्वाचें योगदान दिवन कोंकणी माची गिरेस्त केली देखून तियात्र अकादमी ऑफ गोवा संस्थेन 10 कलाकारांक मोलाचे लायफ टायम अचीवमेंट पुरस्कार दिवंक वेंचून काडल्यात. हे पुरस्कार भेटोवपाचो दबाजो फुडल्या सताळ्यान डिसेंबराचे 14वेर पाय तियात्रिस्ट जुआंव ऑगस्टिनियो फेर्नांडिसाच्या जल्माच्या दिसा मडगांवच्या रवींद्र भवनांतल्या पाय तियात्रिस्ट वसऱ्यांत सांजेच्या 3:30 वरांचेर जातलो. सो हे 10 अवॉर्ड आमी त्या दिसा दितले. हे अवॉर्डीज आमी डिक्लेअर करता आतां. जे कमर्शियल पाय जुआंव ऑगस्टिनाचे अवॉर्डी आसा, आमचे दोमिंगोज कोयेलो जो फामाद कॉमेडियन आसा, कॉमेडियन डॉमिनिक म्हणल्यार ताका स्टेज माचयेर वळखतात. दुसरो शेख अमरुद्दीन, हाका स्टेज माचयेर शेख आमीर म्हणून वळखतात. ते भायर आमचो झेवियर फेर्नांडीस, हाका हो ड्रामर, हाका पाकलो म्हटल्यार सगळे वळखतात. ते भायर आमचो जय किसन धर्म नायक, एलायस किसान दे चिचिनी, होय एक बरोवपी तियात्र. ते भायर आमचो एक फामाद तियात्रिस्ट बाब सामुएल कार्वालो, हांकां हे 5 जाणांक आमी कमर्शियल तियात्र जे पाय तियात्रिस्ट ऑगस्टिनाच्या नामान आमी दितले त्या दिसाक. त्या उपरांत आमचे नॉन कमर्शियल अवॉर्ड आसात जे ह्या वर्साक 2024 आमचे
जी कमिटी आसा ते कमिटीन डिक्लेअर केल्या ते जावन आसा बाब जुजे आंतोनियो पेरेरा LIJP हो जावन आसा नुवें गांवचो. ते भायर आमचो फामाद पयलींचो एक सिंगर जो ताची कातारां येता तेन्ना लोक रावतालो, केसिटी येता तेन्ना लोक रावतालो, जो जावन आसा पीटर V फेर्नांडीस. ते भायर आमचो नावेलीचो बाब जुझेफ दा JN बारेटो, हाका जाजू म्हटल्यार सगळो लोक वळखतात हो गांवांत नावेली तलावलीचो. ते भायर आमचो पेद्रू कुलासो हो भाव डॉनल्डाचो. डॉनल्डाका नाना पाटेकार म्हणून स्टेज माचयेर वळखताले, जो सोंपोन गेल्लो आसा. ताचो भाव पेद्रू कुलासो हाकाय आमी ह्या वर्साक नेमलेलो आसा एवॉर्डीक असो. आनी निमणो जावन आसा फ्रांसीक फेर्नांडीस, हो जावन आसा धारबंदरा गांवचो, धारबंदरा तालुकाचो. हाकाय आमी ह्या वर्साक एवॉर्डी म्हणून नेमलेलो आसा. चौथ्या रोझरी पॅरिश 8-a-side वेटरन्स फुटबॉल टुर्नामेंटाच्या खेळांत फातोड्डा वेटरन्स पंगडान केपें वेटरन्सा आड 3-0 गोलांनी जैत जोडून क्वॉर्टर फायनलांत प्रवेश केलो. हो खेळ रोझरी पॅरिश वेटरन्सान शुक्रारा दीस दावोल्ली लायमाती मैदानार घडोवन हाडलो. सातव्या मार्टिन कॉपाच्या टुर्नामेंटाच्या खेळांत गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान नावेली विलेजेस युनियनाचेर 2-1 गोलांत जैत जोडून क्वॉर्टर फायनलांत प्रवेश केलो. हो खेळ शुक्रारा दीस बेतालबाती पंचायतीच्या मैदानार जालो. Both teams created opportunities and Navelim Villagers Union stuck the first goal through Priestly Gomes in the 10th minutes of play and remained 1-0 lead till the half-time. In the second half, Guardian Angel SC mounted pressure and equalized through a powerful shoot from Rigan Costa in the 40th minutes of play. The all-important goal came from the corner kick in the dying minutes of the game when Milroy Clement rose and his header beat the goalkeeper Jeet Gupta and the defence and landed into the net. Father Agpito D. Kunha Parish, priest of Our Lady of Remedios Church, gave the man of the match to Milroy Clement. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेरल्ड TV खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. परत एकदा देव बरें करूं.